Prabhupada, how Chaitanya Mahaprabhu accepted the disciple of Madhavendra Puripad, Ishvara Puripad as his guru. So he accepted this sampradaya, this Madhva, Brahma Madhva. Итак, сегодняшний день, сегодня Гаура Пурнима, очень благоприятный день, все ачарьи празднуют этот день. И вчера мы обсуждали день ухода Мадхавендра Пурипада, и он принял посвящение Брахма Мадхва Гаудия Сампрадай. वैष्णव विशेष करके माध्व ब्रह्म माध्व गौड़े संप्रदाय वैष्णव माने तिथि को अति सुंदर भाव में पालन करती। भगवान गौरहरि से ब्रह्म माध्व संप्रदाय गुरु ग्रहण करछंती। कथा आम गत परदिन माधवेन्द्र परिपाद कथा कहूँ से किभली भाव में माधवेन्द्र पुरींकर शिष्य ईश्वर परिपाद को चैतन्य महाप्रभु गुरु रूप में ग्रहण करछंती। उद्देश्य होची जे भगवत प्रेम शुद्ध भगवत प्रेम भक्त मान मध्य किभली भाव में प्रचारित प्रसारित हे या थिला महाप्रभुंकर इच्छा। Mahaprabhu's desire was how the pure love of Krishna will be reached all over the world. Желание Махапрабху было распространять чистую любовь к Кришне по всему миру. The love of Krishna is the objective or goal of all the pure devotees. Любовь к Кришне – это цель, главная цель устремления всех чистых преданных. এই শুদ্ধ প্রেম ভগবত প্রেম এই হচ্ছে প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্তଙ୍କର লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য নেই আমମାନେ ସମସ୍ତେ এই ধারাକୁ গ্রহণ କରିଛୁ। এই গৌড়ীয় ধারা ইয়ে হচ্ছে গৌড়ীয় ধারা। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারাକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ সেই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। We have accepted this Gaudiya parampara or line, Gaudiya Vaishnava line, in order to attain our goal. And that goal is Krishna Prem, love of Krishna. Мы приняли эту линию Гаудия Вайшнавов, эту парампару, для того, чтобы достичь нашей цели. Нашей целью является Кришна Према. Читание Чаритамрити говорится, Бахуджанму Кори Джани Шрабана Киртана. It's a very important thing. Бхагутанапая Кришна Премудана. Это очень важная вещь. This Balinese, hey, God, there you go. I am police one. Hare Krishna, Hariva, Hariva. Это здесь описывается ценность. Возникли сложности с устройством. Это я совершил ошибку. Ты совершил ошибку. Бхуджанма Кори Джани Бхуданапая Кришна Премадана. ये शुआ पक्षी घोषिला भलिया या सबुले घोषा होमर ठीक बोधे से उच्चारण करूना ताप कर करूना बाली रे
आम देखिलु इंडोनेशिया प्राय इंडोनेशिया रे समस्ते याकू अपराध 10 अपराध पाठ कर किंतु फल कौन हो खाली पाठ हो यार फल किसी फलू ना बा यार माने कहीं बुझुना so many are reciting this verse especially in Indonesia Bali and what they are actually doing only reciting like parrot. Многие цитируют этот стих, особенно в Индонезии, на not Бали. understanding what is the meaning, real Что они meaning на of самом this деле word. делают? Они просто как попугаи повторяют. Они не понимают смысл этого стиха. If one is infested with the 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name for many births, he will not get the love of Godhead. That is the ultimate goal of the chanting. Если человек не свободен от оскорблений святого имени Господа, несмотря на то, что он будет повторять множество лет или жизни, он так и не достигнет цели воспевания. The ultimate goal, ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ହରିନାମ କରୁଛୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିବ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ किंतु से स्थिति को आसी पारु ना हूं तार कारण कौन ना तार कारण होची आमे कही नाम अपराध मुक्त नहूं कही जदि नाम अपराध मुक्त हबो ताले से जप कले तार सात्विक विकार सृष्टि प्रेम जागृत हम भगवत प्रेम जागृत हम किंतु आमे ताहा निज लक्ष्य करना अश्मसार हृदय बोली कहा हृदयटा लुहा बा पत्थर तैयारी बोली कहा विगलित हो नहीं we are chanting the holy name but our heart is not melting. We are not developing love for Krishna. Мы воспеваем Святое Имя, но наше сердце не плавится, у нас не развивается любовь к Кришне. И это называется Шмасара Хридая. Наше сердце подобно железу. Сердце подобно камню или железу. प्रीति अंकुरित हो नहीं अपराध प्रचुर जेहेतु अपराध प्रचुर अच्छी तेणु प्रीति अंकुरित हो नहीं since so much offenses are there therefore this prem love is not sprouting. Поскольку столько оскорблений допускается, то этот росточек прему он не подрастает. Это любовь не возникает. Поэтому Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит: although one may go on chanting the Hare Krishna mantra for many years, there is no possibility of attaining the platform of devotional service unless one accepts Sri Chaitanya Mahaprabhu. Если человек даже воспевает много жизней, он не достигнет трансцендентного любовного служения Кришне, пока он не примет прибежище лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kahanti,
ए संपर्क रे जदिओ जने हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करुच्ची जप करुच्ची कीर्तन करुच्ची वर्ष वर्ष धरी बहु वर्ष धरी किंतु ता पक्षरे भक्ति स्तर को आसवा सहज हो नहीं एठी यार अर्थ कहुची कौन ना भक्ति स्तर को आसबार जो पंथा आमको दर्शा जाइए महाप्रभु दर्शित से पंथा जे तुम्हें नाम करो भगवान को नाम करो भगवान प्रति प्रीति बढ़ाओ भगवान को सेवा रे नियुक्त हो एटा हूँ पंथा यही पंथाटा दिखाई This process is given to us. We should chant Hare Krishna Mahamantra and thereby we can develop devotion, loving devotion towards Krishna. Нам дается такой процесс. Мы должны воспевать Харе Кришна Махамантру и таким образом обрести любовную преданность Кришне. तेणु जने कहब ये नाम रे कौन अच्छी नाम कले जनकर भक्ति बढ़िबो कहीं वन में आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई हाउ द भक्ति विल डेवलप बाय चैंटिंग द होली नेम Кто-то может спросить, а как можно развить бхакти, воспевая святое имя? भगवान को नाम करके भक्ति बढ़िबो ये कथाटा केमिति ये संपर्क अनेक लोग युक्ति करेंगे कि विभिन्न प्रकार मंत्र अच्छी विभिन्न प्रकार गान अच्छी से भक्ति बढ़नी यहीटा हरे कृष्ण महामंत्र जप कले भक्ति बढ़ी ये कोठिया कथा देयर आर सो मेनी मंत्रस सो मेनी songs are there. But only by chanting this Mahamantra one can develop bhakti. What is this? Существует столько мантр, столько песен, но только воспевая Махамантру можно обрести бхакти. Что это такое? Человек может задаться таким вопросом. In reply we can say, the name of Krishna and Krishna both are identical. А в ответ мы можем сказать, что имя Кришны и сам Кришна, они тождественны друг другу, нет никакой разницы между ними. उत्तरे कहजिबो जे श्री नाम भगवान को नाम एवं भगवान ये भिन्न वस्तु नुहंती एक ही वस्तु खाली सेतिके नुहे ये नाम कहले हमें कौन बुझिबा श्री नाम भगवान को श्री नाम या कहले हमें कौन बुझिबा नाम कहले या भितर रूप अच्छे भगवान को रूप ही नाम भितर अच्छे भगवान को गुण अच्छे भगवान को लीला फॉर्म क्वालिटी पास्टाइम एसोसिएट्स ऑल आर विदिन दिस नेम. Имя Бхагавана, форма Бхагавана, качество Бхагавана, его игры, его спутники, все это присутствует в святом имени Бхагавана. रूप ऐसे संगे संगे यदि नाम ठीक भाव नियाजिब ताले भगवान को रूप हम आगे आविर्भूत हम. If you chant nicely, the Bhagavan's form will appear before us. Если мы будем хорошо воспевать, то форма Бхагавана проявится прямо перед нами. तेणु ये नाम रूप भिन्न नुहे नाम गुण भिन्न नुहे नाम लीला भिन्न नुहे नाम परिकर भिन्न नुहे. No difference. The name and the form, there is no difference.
The name and the quality, there is no difference. The name and the pastimes, no difference. The name and associates, no difference. Нет никакой разницы между именем Бхагавана и самим Бхагаваном, между формой Бхагавана и самим Бхагаваном, между качествами Бхагавана и самим и именем Бхагавана, между играми Бхагавана и именем Бхагавана, и между спутниками Бхагавана и именем Бхагавана. If one will chant the name of Bhagavan, he can understand everything. Если человек будет воспевать имя Бхагавана, он сможет понять все, сможет понять форму Бхагавана, игры Бхагавана, качество Бхагавана, игры Бхагавана. Все можно понять и постичь, воспевая Харе Кришна Махамантру. ये जड़ जगत रे जेकोसी वस्तुर गोटे नाम अच्छे किंतु से वस्तु एवं नाम ये भिन्न दिस मेटेरियल वर्ल्ड every object, every वस्तु थिंग having some name, but the object and the name both are not identical. Difference is there. В этом материальном мире у каждого объекта, у каждой вещи есть свое имя, но имя и объект, они не тождественны. Между ними есть разница. But there is no difference between Bhagavan and Bhagavan's name. Но между именем Бхагавана и самим Бхагаваном нет никакой разницы. ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? अरे साधक भक्तो भाव भक्तो प्रेमी भक्त बुझे तो जो माने साधना रे व्रती अछंती जो माने साधक अछंती से माने बुझी पारछंती जे ए नाम ही सब किछिर मूल। Those who are sadhako, they are able to understand the name is everything. Садаки способны понять, что ସେମାନେ नाम भजन को सर्वश्रेष्ठ पंथा रूपे ग्रहण करिसंती। Therefore, they have accepted this process, chanting process. Поэтому они приняли этот процесс воспевания. Now question comes. Но тогда возникает один вопрос. How one can chant the name? Как человек должен воспевать Святое Имя? प्रश्न आसिबो आमे किभଳି नाम करिबा ठीक अछि नाम सबुर मूल आमे जानि गलु बर्तन किभଳି नाम करिबा आमे कौन कौच समचरण बाबा एते गुड़ाक लिखिले आजिकल पिला माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिप्लाई हलानी एते गुड़ा लिखिले हबो शॉर्टकट रे को किरे नाम परायण गुरुंकर आनुगत्य नाम हबो नाम तत्वविद गुरु बा नाम परायण गुरुंकर आनुगत्य रे
जड़े नाम कीर्तन करि पारि नाम जप करि पारि उद्देश्य कुआ गला कौन प्रेम उद्देश्य है कृष्ण को पाद पद्म रे प्रेम लाभ प्रीति लाभ कि नाम कौन करूना बाहर बहु लोक तो नाम करुचंती किंतु सेमानकर उद्देश्य अच्छी कि भगवान कृष्ण को पाद पद्म रे प्रेम वृद्धि करिया से जानी ना जे नाम कले तार फल मुख्य फल कौन से जानी ना the outsiders also chanting the name but they have no knowledge that this name can give us the chief result that is Krishna Prem that they don't know. Люди, которые находятся за пределами каких-либо традиций, они тоже повторяют имя, святое имя, но они не понимают, какой смысл заключен за этим святым именем. Поэтому говорится, что человек должен принять лотосные стопы Намапарайна Гуру, того, кто знает истину о святом имени, Нама Татва Вид Гуру. श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन बहुत बहुत वर्ष धरिकी नाम करा किंतु ये जो आमर लक्ष्य से लक्ष्य स्थल आम पहुंची पार किंतु नाम रो फल अच्छी नाम रो फल मिल कौन फल मिल गौरांग प्रिय बाबा हाँ तुम्हें कह मु पचार ये जमी नाम कले किसी फल पाइब से फल कौन हाँ धर्म अर्थ का मुख्य कौन कहते प्रेमटा लुकायित अच्छी बापा ये धर्म अर्थ काम मुख्य चारिड़े बिछुड़िक रही प्रेमटा लुकायित अच्छी anyone will chant name he can get धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पुरुषार्थ. Любой человек, если будет воспевать святое имя, он получит 4 пурушарта: дхарма, арта, кама и мокша. Но 5-я пурушартха према, она спрятана. गुरुदेव पाखरे अच्छे कि गुरुदेव को हृदय अच्छे पाखरे कौन This prem is remaining in the heart of Gurudev or a premi bhakta. Эта према пребывает в сердце Гурудевы или преми бхакти. वागला भक्ति सरस्वती ठाकुर कहले जे महाप्रभुंकर पादाश्रित न हले ए प्रेम मिलिबो ना किंतु ताको आउ टिके व्याख्या कर कहले हम गुरुदेव जे प्रेमी भक्तर आनुगत्य न हले ये प्रेम प्राप्ति हबना. So Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur said, if someone will not take shelter in the lotus feet of Mahaprabhu, he cannot get this love of Krishna. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что если кто-то не принял прибежище лотосных стоп Махапрабху, он не сможет обрести любовь к Кришне. Unless you will follow a premi bhakta, in whose heart, in a secret chamber, this love is there. If you will follow him,
then you can also get this prema. А мой Гурудев говорил, пока вы не примете преми Бхакту, у кого в сердце есть такая маленькая комната, где находится Кришна Према, вы не сможете обрести эту Кришна Прему. Харинам эй матра чай самсар винитар кону бастунай. Према Виварта Джагадананда Пандита. साधु संगे हरिनाम यही मात्र साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाय संसार जिनिते आर कौन वस्तु ना संसार विनीते आर कौन वस्तु ना अरे संसार जिनिले सिना प्रेम उदय हो संसार तुम पछरे रही तुम्हें की प्रेम पाइब क्यों कौन कौन समचरण बाबा भांगी की रही संसार टा प्रेम को कैसे बड़ी so sadhu sange harinam one should chant the name with the association of sadhu and what type of sadhu Саду Санги Харинам. Человек должен воспевать святое имя в обществе саду. И что это за саду? Very easily conquer this samsara bondage. Благодаря общению с которыми человек очень легко сможет преодолеть рабство самсары. So sadhu sange means premi bhakto. Так что саду санга означает в обществе преми бхакт. Мы должны стремиться общаться именно с преми бхактами. Аре, томо пакере то доллар নাই. Томо пачере गुड़ेले मतलब डॉलर मिलिबो कौन पूछ ए डॉलर बुझছো কি डॉलर देखिछु लोगोपति देखिছো डॉलर गौरांग पिलो डॉलर देखिছো कौन देखी दुबई रे दुबई करेंसी तुम देखी हला ग्राम को ग्राम कौन से पूछ ओके 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 नो प्रॉब्लम तुम जदि गुड़े लोक पछरे गुड़ेब जहाँ पाखे किसी डॉलर फलार नहीं तुम गुड़ेबाटा वृथा हेन If you run after someone who has no dollar and after 2 hours, 4 hours, he will say, no, I don't have dollar. Why you are following me? Why you are coming me? Therefore, it is said in Chaitanya, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण. Если вы будете гоняться за теми, у кого нет долларов, то через 2-4 часа вы поймете, что у вас нет никаких долларов. Поэтому в читании Чаритамрити говорится, Джаха Бхагавата Пада Вайшнаварастхана, Эканта Ашрая Кору Чайтанья Чарана. Идите слушать Бхагаватам от вайшнавов. उद्देश्य कौन को वैष्णव पाक जीवा क्यों एटा आसीबो सब आसीबा या भितरे को वैष्णव पाक जीवा को वैष्णव पाकरे जीवा ता संग करिबा जोथरे कि आमर अभिष्ट पूरण हम जो वैष्णव आमको टंका पैसा पाइबार बाट बतेब ता पाखु जीवा आमे से वैष्णव पाखु जीवा जो वैष्णव पाखे प्रेम अच्छी भगवत प्रेम अच्छी
ताले फेर प्रश्न उठिबो जे आमे जानिबा केमती जणे वैष्णव पाखरे भगवत प्रेम अछि बोली will approach that Vaishnava who is having love for Krishna. But how will know he is having love for Krishna? Мы обратимся к тому вайшнаву, у которого есть любовь к Кришне. Будем слушать от него Бхагаватам. Но как мы узнаем, у кого есть любовь к Кришне? Jaharo Krishna prati prem achi priti achi. Ta lakshana ta kon age dekho. Ta lakshana kon Gauranga Priya Baba. What is the symptom? If someone is having prem, love for Krishna, what will be the symptom? Какие признаки будут у человека, у которого есть према, любовь к Кришне? Аре, ये समस्तକୁ ଭଲ ପାଉଛି रे ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଚକ୍ଷୁରେ କେହି ନିଚ କେହି ଉଚ୍ଚ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ ସେଥିରୁ ବୁଝିବା ଯେ ୟା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି one who will have love for Bhagavan, he will have love for everyone. He will not discriminate. Oh, it's nasty one. Oh, this one. No, everyone is Krishna's man. Если у человека есть любовь к Бхагавану, Krishna has sent them. У него будет любовь к каждому. У него не будет проводить различий. О, вот этот человек приятный, а это отвратительный человек, неприятный. Он не проводит различий. Кришна посылает его. ସେ ଭଳି ସାଧୁ ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାମ ଜପ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନା ହାତଟା ଦେଇ କେତେ ଜପୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଜପୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ तो नाम प्रति प्रीति नहीं भगवान प्रति प्रीति आसव कौठू many sadhus many preachers they are just hanging japa bag and is inside this how many rounds they are chanting what they are doing nobody knows многие саду многие проповедники Они просто держат у себя мешочек с жапой, а что там внутри никто не знает. Повторяют ли они 16 кругов? Сколько они кругов повторяют? Мы не знаем. Есть ли у них шрадха, есть ли у них вера в Святое Имя, есть ли у них вообще любовь к Кришне? Srimad Bhagavatam ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଉଛୁ କ'ଣ ସେଟା ଆମର ଅଛି ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିବନି ସେ ଲାଗିକି ଚାଲିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନି ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବଂଶ କିଛି ଅଛି କି Our book is there, na? There is. У нас есть книга одна.
No, it's okay. What Bhagavata is giving message to us? Какое послание Bhagavata приносит нам Бхагаватам? ଭାଗବତରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ କଣ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି? ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କି ସମ୍ବାଦ ଅଛି? ନା ଭାଗବତରେ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଯାହା ବୁଲେଇ ଆସିଲେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। The message given in Bhagavatam, beginning, middle, end, how to develop Krishna Prema Bhakti. Бхагаватам несет нам послание о том, как развить Кришна Према Бхакти. এবং এই কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଏ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। This Krishna Prem Bhakti will get through Sankirtan. Эту Кришна Према Бхакти можно обрести с помощью Санкиртана. ଭକ୍ତିର ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍ଗ କଣ କି? ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ଜାଣିଛ? ଭକ୍ତି ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ, ଭକ୍ତିର ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍ଗ କଣ? କଣ କହୁଛି? ହଁ ସେ ହଉ ହେଲା ମଥୁରା ବାସ। ତାପରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବା, ତାପରେ ତାପରେ ମୂଳଟା ଛାଡ଼ିଛ ନା। ପ୍ରଥମ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ମଥୁରା ବାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସେବନ। Таковы 5 частей, 5 ключевых процессов бхакти. Саду санга, Бхагавата Шравана, Нама Киртана, Мадхураваса, Нама Киртана. Сначала саду санга, общение с саду, слушание Бхагаватам, воспевание Харинама, пребывание в Мадхуре, Мадхура-даме, в святом месте, и служение Виграхи с глубокой верой, шрадхой. अरे आमे धाम रे वास करिबा अथत नाम करिबा ना। हमरो धाम वासटा पूर्णांग हबो की? मथुरा वास, धाम वास। Мы остаемся в святой Дхаме, в святом месте, но мы не воспеваем святое имя. Это несовершенно. ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଯଦିଓ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି। I will not take the name, I will not point out to anyone, but there are devotees, those who are remaining in the temple but not chanting properly. Я не хочу называть имена преданных, но есть преданные, которые живут в храме, но не воспевают правильно. Dhambasra mane ko? What is the meaning of dhambas, remaining in dham? Что означает жить в святой Дхаме, Дхама Васа? Dhambasra mane ko? गला लाइन गला जनरेटर चलिए नहले हबनी।
कौन धाम बास्त्र मान धाम रे की थांती This is what? This is ସରିଗଲାଣି ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗଲାଣି କୁ ଆଚ୍ଛା ଧାମରେ କିଏ ରହନ୍ତି ଧାମରେ କୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତରଣ ହେବା କୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଧାମରେ ସାଧୁ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଧାମ ବାସ ସାଧୁ ମାନେ ଧାମ ବାସ କରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଧାମରେ ବାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା The sadhus, they all remain in dham. Все саду пребывают в святой Дхаме, в святом месте. If we will remain in dham, we will have sadhu sangha. Если мы будем оставаться в святой Дхаме, у нас будет саду санга, общение с саду. এবং এই সাধু মানে সর্বদা ভগবানଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା The sadhus, they are engaged in Bhagavan Vigraha Seva, Srimurti Seva. И саду занимаются там Бхагаван Виграха Севой, Шримурти Севой. Если мы будем оставаться в саду, у нас также получится возможность служить Божеству. ଧାମର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସେବା ଧାମର ସେବା ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାମାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିହେଉଛି The seva in dham, service to the deities, all are depending on the mantra which is having name inside. И это сева в Дхаме, это служение божествам, все это основано, все это зависит от мантры, которая является святым именем. ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ହେବି Many they think like that. If I will serve inside the altar directly to the deities, then I will be considered as a high-class devotee, first-class devotee. Многие так думают. Если я буду служить прямо на алтаре, внутри алтаря находиться, служить божествам напрямую, то я буду преданным первой категории, высокого класса. А если кто-то подметает во дворе, но воспевает совершенно, его тоже можно считать преданным высокого класса. भगवत विग्रह सेवा करदेले उन्नत अधिकारी हम बा उन्नत भक्त हो ता नुहे जने जदि आमर ये अगणा को सफा करुछि मार्जन करुछि किंतु से नाम तार ठीक भाव करुछि से बड़ डिवोटी ता स्थिति उच्चर अछि कारण से जानिछि नाम कीर्तन नाम संकीर्तन द्वारा मोर सब सिद्धि आसी He knows that by chanting name I can get all perfection in my life. Он знает, что благодаря воспеванию святого имени я смогу обрести все совершенство, все совершенства в своей жизни. Та мане
से नाम रो फल विषय की तार धारणा नहीं. Somebody is doing many sevas but not chanting. That means he does not know what the result of chanting. А кто-то выполняет столько севы, столько служений, но он не воспевает. Это значит, что ему неизвестно, какого результата можно достичь, воспевая Святое Имя. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur कहले नवधा भक्ति नौ प्रकार भक्ति ये संकीर्तन भितर ही नौटा प्रकार भक्ति अच्छी जने यदि नाम संकीर्तन ठीक भाव कर नाम कीर्तन नाम जप ठीक भाव कर नौटा जाक भक्ति तार भीतर अच्छी. If someone is chanting the holy name nicely, these 9 types of bhaktis are there inside. Если кто-то хорошо воспевает Святое Имя, то в этом воспевании заключаются уже все 9 процессов бхакти. ତେଣୁ ସକଳ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଅଛି. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳ କିଛି ହବ ନା, ଫଳିବ ନା. All types of processes of sadhana is remaining inside the chanting. Все процессы, которые входят в садхану, все эти процессы присутствуют в воспевании Святого Имени. नौ प्रकार भक्ति कौन हो? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन. Таковы 9 процессов. Шравана, Киртана, Смарана, Вандана. ତେଣୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଭକ୍ତି ଅଛି ଇଏ ସବୁ ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଅଛି. ତେଣୁ ନିଷ୍ଠା ଯାହାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସବୁ ସାଧନାର ଶିରୋମଣି. If someone is having nishtha in chanting the name, he is able to know how this is the crest jewel of all sadhanas. Если кто-то достиг ништи воспевания Святого Имени, тогда он способен понять, что воспевание — это украшение, это суть всех садхан. Saying about ekanga sadhana. Ekanga sadhana, what is? Yeah. One type sadhana. Шастры говорят Ekanga sadhana. про эканга садхану. Что такое эканга садхана? Это садхана, заключающаяся только в одном процессе. Один процесс. Если кто-то будет заниматься эканга садханой, тогда он будет только воспевать Святое Имя, и никакой другой садханы уже больше нет. Нет другого пути. ତେଣୁ ବାବା ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ କହିଲେ ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ମଥୁରା ବାସ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ସେବନ, 5ଟା ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ କହିଲେ. ଆମେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରିବା କିନ୍ତୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନା. କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? There are 5 types of leaves of bhakti, and we will follow other 4 types of bhakti except Nam Kirtan. Есть 5 видов бхакти, как мы уже говорили. Саду Санга, Нама Киртана, Бхагавата Шравана.
И мы будем следовать 4 процессам, भक्ति а намакиртану мы не будем совершать. By that we will not be able to tell or claim that I am having complete bhakti. И делая так, мы не обретем право заявлять, что я совершаю бхакти, то есть это еще не полностью бхакти. Bhagavata Sravana, Sadhu Sangha, phala kon? जने साधु संग करके भागवत श्रवण करुचे तार फल कौन फल जानी वर्णन कर सिद्धि प्राप्ति साधु संग होची भागवत श्रवण होची तार फल होची आमर नाम कीर्तन करिया को आकांक्षा जातु उत्साह जातु साधु संग करछे भाव श्रवण करछे नाम करूनी ए सेई दुटा भी हो नाही ठीक जे सेई दुटा ठीक भाव होउतबो ता नाम कीर्तन करिया इच्छा जागे तो we are associating with sadhu, we are listening Bhagavatam, but we have no interest to chant. That means what? Мы общаемся с саду, мы слушаем Бхагаватам, но нам не интересно воспевать. Neither our sadhu sangha proper, nor our Bhagavata Shravana proper. У нас ни Бхагавата Шравана не в порядке, ни саду санга не в порядке. श्रीधाम श्रीधाम कहले कौन बुझिबो कौन श्रीधाम what will you understand what is Shridham? А что такое Шридхама? Как мы это понимаем? भगवान कृष्णंकर स्थान को धाम कह श्रीधाम जोड़ी भगवान कृष्ण रोचन where भगवान कृष्ण is remaining that place will become श्रीधाम. Место, где пребывает Бхагаван Кришна, называется Шридхамой. मु धाम रे रहिबी अथच भगवान को नाम गुण कीर्तन करिबी ना भगवान कौन भल लगिबो I will remain in Dham, but I will not chant his name, I will not glorify him, I will not do kirtan. Я буду находиться в Дхаме, но я не буду прославлять Бхагавана, я не буду повторять его имя, не буду совершать киртану. И что, будет ли он счастлив? Буду ли я счастлив? Поэтому Джаха Бхагавата Вайшнавирастхана. Go and read Bhagavata, recite Bhagavata, listen Bhagavata. И слушай Бхагаватам. Слушай, как Бхагаватам объясняет Вайшнав, или обсуждай Бхагаватам в обществе Вайшнава. Бхагавата Сравана করছে कौन पाई भागवत श्रवण करछे किछि कीर्तन करछे कौन पाई कौन पाई श्यामचरण बाबा भागवत श्रवण करछे कीर्तन करछे एटा बहुत दूर रे ऑस्ट्रेलिया आड़े थी सेटा ये गदेगिरी पाखे नहीं से तुम्हें जा कर कौन बोलिया अरे भितर जो अनर्थ रहिबो प्रेम भक्ति आसीबो if someone is having anartha darts in the heart
Can Prem Bhakti enter into that heart? Если чье-то сердце осквернено анартхами, может ли према бхакти войти в его сердце? अंतर भितरु अनर्थ दूर हेले आम भितरे प्रेम आसीबो, प्रीति आसीबो, भक्ति भाव उद्रेक हबो। अब सेई अनर्थ दूरीकरण करिबा पाई आमे वैष्णव मुखरु भागवत श्रवण करूछु। शुणुत्वान् सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्तभद्राणि विधुमति सुरुत्सताम्। Therefore we are listening from Vaishnava Bhagavatam. So Katha Krishna. Шриматам Свакатха Кришна Пуня Шравна By listening Bhagavatam, by chanting the name of Lord Hari, поэтому слушаем Вайшнава. darts accumulated in the heart will be cleansed. Благодаря слушанию Вайшнава, благодаря служению Господу Хари, грязь в нашем сердце уйдет. Грязь уйдет из нашего сердца. Мы очистимся, слушая Вайшнава. अर्चन करछे भगवानकर अर्चन करछे विग्रह सेवा करछे पूजा करछे हैं सेतरे कोन होउची ना आगुरा में कहले नानात्मक मंत्र सेठी पाठ होउची अर्चन रे बा पूजा रे एवं यही नामात्मक मंत्र पाठ करी आमे जेतबेले विग्रहर सेवा करूचु पूजा करूचु स्वत भाव रे नाम कीर्तन करिवार आग्रह बढ़ी जाउछि हम ता नुहे जे मु जेहेतु अर्चन करूछि मो नाम करिया दरकार नै ठीक नुहे बाबा अर्चन कले नाम प्रति आग्रह बढ़ी जीव when we are doing seva puja archan to the deities, the mantra we are uttering, in that mantra name is there. And by chanting that mantra, doing that seva, we are developing desire or we are getting some inspiration, encouragement to chant the name. Когда мы совершаем севапуджу, служим божествам, мы произносим особую мантру, обращаясь к божествам. И Святое Имя там тоже присутствует. И когда мы воспеваем это Святое Имя, мы испытываем вдохновение служить Верховному Господу, повторять Его имя. Тену мантро уччаранкари पूजको नाम प्रभुंकर पाद पद्मरे संपूर्ण समर्पित हवा दरकार। खाली घंटी बजेले चलिबनी बाबा। The पूजक, the worshipper who is doing puja, Пуджарик, который поклоняется божествам, completely surrender at the Lord's feet of Nam Prabhu. Он должен полностью предаться лотосным стопам Намы Прабху, अन्य कथारे святому कहले имени. तुम्हें नाम करिबो ना तुम पूजा सेवा कौन भगवान ग्रहण करिवे की? In other way we can say, if you are not chanting the name, can Vigraha deity or Bhagavan will accept your seva puja? Другими словами, мы можем сказать, если мы не воспеваем Святое Имя, сможет ли Бхагаван Кришна принять нашу пуджу, которую мы ему проводим, поклонение божеству? ये पूजा, ये मंत्रोच्चारणों, एथिरे तो सिद्धि आसीजिव। नाम प्रभुतार तुंगरे नृत्य करिया प्रारंभ करिवे। When one will get perfection in chanting the mantra, doing seva puja to Vigraha, that time name Prabhu will dance on his tongue.
Когда кто-то достигнет совершенства в повторении мантры, в служении божеству, тогда Нама Прабху, Святое Имя, будет танцевать у него на языке. What is the dharma of sevaka? What is the duty of sevaka? Каковы обязанности, какова дхарма севаки? Sevakaro dharma कौन? श्यामचरण बाबा सेवकर धर्म कौन? हाँ, सेव्यर सेवा करिबा से तो प्रतिपूर्ण आवरी बड़ कथा। सेव्यर सेवा करिया होची सेवकर धर्म। किंतु तुम्हें कहि पारिबो जे तुम सेवाटा से ग्रहण करछथि नहीं? कहि पारिबो जोर दी ये मु जो सेवा देली सेटा ग्रहण करले भगवान कृष्ण? We can serve Krishna. We can render seva. Мы можем служить Кришне. Мы можем because we are seva. совершать служение Кришне. Потому что мы севаки, а он севья, объект служения. But can you say that he has accepted my seva? Но можете ли вы сказать, что он принял мою севу? तेणु सी सेवा ग्रहण करिवे न करिवे तांको इच्छा पर निर्भर करे। आमे जोर करी कहि परिबा ना। हैं केते बेला आमे कहिबा तू खाइबू न खाई के तू उठिबू नहीं? केते कहिबा आमे? हैं हाँ कौन कौन मुझे सुनी तो आओ थे रिपीट करी। अरे मु नहीं कि भोग लगे देली हाँ सी ग्रहण करी न करी मत जना नहीं। आमे आसिलु ताली मारलु पुणी उठेलु ताली मार ताली उठा ताली नहीं। केते बेले आमे ताको बाध्य करि परिबा जे तुमे याकु ग्रहण कर मु देइछे एटा ग्रहण कर। केते बेले बाध्य करि के जेते बेले आम भितरे तांको प्रति प्रीति बढ़िबो सेते बेले आमे कहि परिबा याकु तुमे ग्रहण करे बाध्य। मते एठी नखरामी देखा ना जहाँ दौर खाइबा बाध्य। मदन गोपाल को सनातन गोस्वामी कहले ना हाँ तुम्हें मत से लुण तेल कथा कह ना दियो लुण तेल मुझे पारि जहाँ सीझे ता खा। प्रथमे कही मु तुम कही आगु आमर छिड़ी जाइए पेर मत कौन देखु आस लुण तेल घी ये सब सेटा कौट हो बाबा तुम जहाँ दौच खाइबा कौन कर प्रीति रे से प्रीति रे दौरान ग्रहण करे बाध्य। विदुर स्त्री प्रीति रे कदली चुपा दौची कृष्ण ग्रहण कर। तेणु आमे देले कृष्ण ग्रहण करिवे न करिवे आमर संदेह रोची। तार कारण होची आमर प्रीतिर अभाव अछि। When we are offering, we are having doubt whether he will accept or not. Когда мы предлагаем что-то Господу и сохраняем сомнения, будет ли Он это принимать или нет. He said to Madan Gopal, I am doing Madhukari. I am just bringing dry chapati. Но Санатана Госвами сказал Мадан Гопалу, я собираю подаяние Мадхукари. Я все, что могу предлагать, это просто какие-то сухие чапати без соли.
Then every day Sanatana Goswami is giving some boiled Как я boiled могу, sabji. как ты можешь у меня оставаться, No божество? salt, no oil, no ghee. Божество все равно осталось у Санатана Госвами. Каждый день Mother он Gopal предлагал complaining, hey, сухие what is лепешки. this? How can I eat this? И божество стало I жаловаться. cannot say like that. From the beginning I told you. Никакой соли, Cannot никакого feed you ги. nicely, huh? Как я могу это есть? Why you can? И тогда Санатана Госвами Baba. сказал, Whatever you give, I can. Huh? я же тебя предупреждал. This is happening due to Priti. Я тебя предупреждал, что я не могу положить тебе соли. Вот почему это происходит? Почему такое общение происходит? Потому что есть прити, есть любовь. Жена Видуры предлагала Кришне кожуру от бананов, и Кришна ел кожуру от бананов. ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ ରହିବାର ଅଛି. When we will go to serve Bhagavan Krishna, we should have some priti, some love for him. Если мы собираемся служить Бхагавану Кришне, у нас должна быть какая-то любовь, какая-то прити по отношению к нему. Bhakti Siddhanta Saraswati କହିଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ଯିଏ ସେବା ଦଉଛି, ଏଭଳି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଦଉଛି, ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ବି ପୂଜ୍ୟ, ସେବ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ, ସେ ସେବକ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ. Bhakti Thakur said, this type of seva who is rendering to Bhagavan Krishna, that sevaka is also worshipable like Sebhya, like Bhagavan Krishna. Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, севака, который совершает такую севу Бхагавану Кришне, он также достоин поклонения, как и Бхагаван Кришна. ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଲା, ସେଟା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ପ୍ରୀତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା କୀର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଭକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଆମେ ସେବା ଦଉଛୁ, ସେ ସେବାଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା. I have no strength, bhakti strength, I have no love, my chanting is not also so nice. У меня нет силы, нет But I want to give seva to силы моей бхакти, мое воспевание не очень хорошее. How do you possible? Как я могу тогда совершать бхакти? No, it will be possible if I will render seva under the guidance of that type of Это бхакти станет возможной, когда я буду совершать севу под руководством севаки. ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ସେବା ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେବା ଦିଆଯିବ, ସେ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ. If you serve him through a premi bhakta or under the guidance of a premi bhakta, he will have to accept that seva. Если вы будете служить ему под руководством преми бхакты, через преми бхакту, тогда Бхагаван будет принимать эту севу. This is the seva. What is seva vidhi? Что такое Process of seva севавидхи? Да, вот of the Vaishnava. это процесс севы, который совершает Вайшнава. ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ବାଦାନୁବାଦ ହେଇଥିଲା. ଫରେନ୍ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ
आमे कहबानी ना कहबानी कि मंदिर कहबानी आमर जड़े गुरु भाई तांको नाम भी कहबानी सेगुड़ा असुविधा कर सृष्टि कर सी गुरुदेव निर्देश क्रमे से मंदिर रे किसी दिन पूजारी सेवा करते जिते पूजारी सेवा करते से कौन करती ना जेते आइटम भगवान को अर्पण हम जहाँ किसी अर्पण हम से प्रथम गुरुदेव को अर्पण करी भगवान को अर्पण करती तांको प्रेसिडेंट जे देखिले कथा से मार्क कले तांको डकेले रूम तुम्हें कौन तुम गुरुदेव को आगे दौच सब तापर कौन भगवान नेबे सेटा नष्ट हो गला तुम्हें भोग दौच गुरुदेव को दौच तापर भगवान से नष्ट हो गला ये सेवा पूजा तुम किए शिखेला से टे दबी गले कहीं जदि कहे मो गुरुदेव ठार मुझे जानी ताले गुरुदेव को नाम बदनाम हम से किसी कहले ना चुप रह गले गुरुदेव पाखे आसिकी से कथा से कहले जे गुरुदेव यहाँ कौन भूल है मोर गुरुदेव ना यहाँ भूल नुहे यहाँ शास्त्र विधि किंतु जेहेतु तुमर से परिचालक तांको कथा न शुणिले से तुम प्रति असुया प्रति असुया प्रकाश करेंगे बुझे देवे one time one of my godbrothers was doing pujari seva Один из моих and братьев whenever he was offering anything to был пуджари. Vigraha Bhagavan he was always offering to Gurudev. Our Gurudev picture was there, he was offering to Gurudev, then offering to the manager. He saw this. Сначала предлагал Гурудеву, а потом божества. И менеджер это увидел. У него была фотография Гурудева, и он предлагал фотографии Гурудева, а потом божества. He called him to his room. И менеджер позвал его в свою комнату. And started scolding him. И стал ругать его. What you are doing? Что ты такое делаешь? You are giving the remnants of your Gurudev to the deities. Остатки пищи, предложенные своему Гурудеву, даешь божествам? Разве это правильно? So this devotee was very intelligent. He just kept quiet. Преданный был say that очень we разумный. have listened from our Gurudev. This is the way. Maybe he will not become happy, and he may become envious towards our Gurudev. So he didn't tell anything. И он был очень разумен. Он знал, что так нужно делать. Так Гурудева ему говорил, что нужно все предлагать через Гурудева. Но он не произнес ни слова, потому что это человек позавидовать его Гурудеву. И он вернулся в Бхуванешвар и рассказал моему Гурудеве все это. Я тогда присутствовал при этом разговоре. Then Gurudev said, no, whatever you have done, that is correct, that's right. But the thing is that you should be careful because you will have to please your authority or manager, and if he is not happy with this and he is having some envy, so better you offer everything to Guru first in your mind, then to the deities. И Гурудева ответил, все, что ты сделал, это правильно. Сначала нужно предлагать все Гурудеву, потом божествам. Но все-таки, если кто-то завидует и кому-то не нравится, ты должен быть очень осторожен. Ты должен также сделать так, чтобы твое руководство
они не беспокоились, чтобы они были довольны. Поэтому сначала ты можешь предложить Хогу в уме своему Гурудеву, а потом уже предлагать уже божеству. If you directly give seva to Bhagavan, Bhagavan may not accept it because we are not that pure. But if you give through Gurudev, he is pure devotee, Krishna will accept it. Если мы напрямую будем предлагать что-то Бхагавану, севу Бхагавану, Бхагаван может не принять это, потому что мы нечистые. Но если мы предложим через Гурудева, тогда Бхагаван примет это. Tenu Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur कहले सेवक भगवान करो जरियारे सेव्य भगवान कर पूजा अव्यर्थ थ्रो सेवक भगवान if we are serving सेव्य भगवान that type of worship but seva is what is अव्यर्थ it will not go astray. Not be useless. И Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что если мы предлагаем севу через севаков Бхагавана, то есть через гуру, то она, такая сева не будет авьяртха, то есть она не будет бесполезной. कारण मु तांकर अति प्रिय सेवकों को जरिया से सेवाटा पहुंचे नहीं. So one will be very sure that he has offered his seva through his pure devotee, and definitely that seva reached Krishna. Итак, человек должен быть уверен, что он предлагает севу через чистого преданного. И без сомнения такая сева, она достигнет Кришны. तेणु नित्य सेवक मानकर कार्य होची आम भली सेवक मानकर दुर्बल चित्त सेवक मानकर सेवा को केमती कृष्ण को पाखरे पहुंचेबा ये होची तांकर कार्य. The duty of the eternal servitor Nitya Sevako is to just give the seva they are getting from the poor devotees like us to Krishna through their love. Обязанность вечного севаки, нитья севаки, состоит в том, чтобы... Обязанность чистого преданного состоит в том, чтобы принимать служение от таких несовершенных, недостойных преданных, как мы, и передавать это Бхагавану Кришне. तुम्हारा ऑफिसर पाक तो जीवो सीधा सड़क ऑफिसर पाक बोले से कौन कहे यू आर यू आई डोंट नो गेट से आउरी कहबो तुम केमिति साहस करी भितर आसो हां किंतु तुमे तांकर ऑर्डरली बस्ती बनल तांको पीए बस्तीबे तांक पाक जाई कहबो आज्ञा टिके सार सब देखा करतन आपन के दया करके व्यवस्था कर देबे की ना अपेक्षा कर दू पचारि आस से पचारि के आसीबो एबे से कहबो आज्ञा जने भद्र व्यक्ति बहुत समय अपेक्षा करके हम देखा करे डाकिले ना डाक ये ठीक है बोली we are just unknown person. If you go to a higher authority to meet with him, he may say, I don't know you, just get out. Мы никому не известны. Если мы просто пойдем к высочайшему авторитету, что-то захотим ему сказать, он скажет, я не знаю, кто ты. But if you go through his PA or orderly peon, he may call us inside
Если мы пойдем через его помощника, ассистента, то он позовет нас к себе. जोमाने प्रकृतरे भगवत भक्त सेमाने केबे भगवान को सेवारे संतुष्ट होइकि रहंती ना सेमाने सेई बड़ी भक्त जो माने भगवान को अति प्रिय भक्त तांको सेवा टिके केमती करबा से चिंता था those who are real bhakt भगवान से भक्त they are not satisfied by rendering seva to Bhagavan. Rather, they wait for the opportunity when they can serve premi bhakta of Bhagavan. Те, кто являются преми бхактами, их не удовлетворяет просто служение Бхагавану. Они ждут служения бхактам Бхагавана. जो शब्द भागवत शब्द हम व्यवहार करूं ये भागवत शब्द अर्थ कौन चांचल आउ हाँ हाँ से गोटे गोटे कथा आउ हाँ गुड़ाए कथा कह कि तो पढ़ुन कि शुणुन जान दुई स्थाने भागवत नाम सुना जाए एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर एक भागवत भक्ति रस पात्र जानी तो शुणी भागवत शब्दटा आम दुई स्थान में पाइबा गोटे हूँ ग्रंथ भागवत आउ जन होती भक्त भागवत तफात कौन है आदि Говорится так, дуистаны Бхагавата нама шуяджай. ग्रंथ भागवत भक्त भागवत तफात कौन Есть два вида Бхагаваты, Грантха Бхагавата и Бхакта Бхагавата. तफात किसी ग्रंथ भागवत कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय Кришна Тулия Бхагавата, Вибху Сарвашрая. कृष्ण तुल्य Кришна Тулия. बुक भागवत Книга Бхагавата कृष्ण подобно Кришне. Тулия значит подобно. and भक्त भागवत И Бхакта Бхагавата, преданный he is also Бхагавата, like Krishna. он тоже подобен Кришне. Go, कोड़ी को आए चलो आचार्यमान विजान्यात् नावमन्यत्वरिचित न मत्त बुद्ध स्वेते सर्वदेवमय Ачарьямам Виджаният. निजे भगवान कहते आचार्य व गुरु से Наваманьета Кархичит. तांके तुम्हें Намартя Будья Суита अवमानना Сарвадева. करिब ना मर्त्य बुद्धि करिब ना सब देवता मन तांक तार Ачарья во всем подобен мне. ताले भागवत शब्दर अर्थ कौन भक्त भागवत कौन कहूँ भक्त ग्रंथ भागवत कौन कहूँ What is the meaning of Bhagavata? What is the word Bhagavata? Какой смысл слова Бхагавата? Что означает слово Бхагавата? We came to know that two types of Bhagavatas are there. One is book Bhagavata. Мы узнали, что есть два вида Бхагавата. Есть книга Бхагавата, Грантха Бхагавата и Бхакта Бхагавата, преданный Бхагавата. And also we came to know that book Bhagavata is just like Krishna. И также мы узнали, что книга Бхагавата подобна Кришне. Bhakta Bhagavata also should be worshipped like Krishna. И Бхакта Бхагавате тоже нужно поклоняться как Кришне. But what is the meaning of Bhagavata?
What is there in Bhagavata? Но что означает Бхагавата? Bhagavata ভিতরে কোনটা আছে? Какой смысл есть у этого слова? না ভাগবত ভিতরে নাম রূপ গুণ লীলা পরিকর আছে ଆଉ ଭକ୍ତ ଭାଗବତଟା ସେଇ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ପରିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଭୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ପରିକର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇବା Bhagavata is speaking about the name, form, quality, Бхагавата говорит об имени, форме, качествах, играх и парикарах, спутниках Господа Кришны. Bhakta Bhagavata is doing the same thing. И Бхакта Бхагавата, преданный Бхагавата, делает то же самое. He is giving us the information about the name of Krishna. Он дает нам информацию об имени Кришны, о качествах, о его форме, о его играх, о спутниках. ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାଗବତ since Bhagavan is complete since Bhagavata Grantha Bhagavata both are complete. Поскольку Бхагаван совершенен, то и Грантха Бхагавата и Бхакта Бхагавата тоже совершенны. Совершенно, это значит, что они содержат в себе имя, форму, качество, игры. Спутники Бхагавана. आदौ श्रद्धा तत साधु संग आदौ श्रद्धा प्रथम कथा होची श्रद्धा आदौ श्रद्धा when we come to sadhana bhakti our first thing is to put faith на путь садхана бхакти, то первое, что у нас должно быть, это вера. Мы должны обрести веру, шрадху. तापर साधना भक्ति परे को भक्ति आसीबो ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ କଣ ଆସିବ after sadhana bhakti what will come? А что мы будем делать после садхана бхакти? Бхава бхакти. भाव भक्ति रे कौन लाभ होगा रति जाता वाली से रति что значит इंग्लिश वाला рати на английском? Влечение, любовное влечение. Loving attraction. Ага, да, любовное влечение. Bhava bhakti pare asibo kon? То есть что такое Бхава бхакти? Бхава бхакти основано на любовном влечении. Прем bhakti रे kon jane paibo? प्रीति বা অন্য কথারে কইলে চিত্ত রস А према бхакти основана на прити. In prem bhakti stage one will get priti. На уровне према бхакти человек обретает прити, любовь. Or you can say chit rasa. Или мы можем сказать чит раса.
तेणु ए चिद रस बा प्रीति बा प्रेम कौन मिल श्यामचरण बाबा कौन मिल where will we get this प्रीति प्रेम? Когда к вам придет это према, это прити? It will not be available in this material world. Это невозможно, Che недоступно prema в этом материальном ba мире. priti ba chid rasa ये भौतिक जगत रे मिलिब ना. В материальном мире невозможно это чит раса. चेष्टा करी पाइछे कि श्यामचरण बाबा हैं? एठी कौन अच्छी? एठी अच्छी कुंठ धर्म. कुंठ धर्म रो माने कौन? Here only Kuntha Dharma is there. What Здесь is в the meaning of материальном мире Kuntha Dharma? только кунтха дхарма. Какой смысл выражения кунтха дхарма? Что это значит? What is Kuntha Dharma? Что такое кунтха дхарма? Беспокойство. Nuidikotha. Деятельность, которая приводит к одним беспокойствам. Вот это кунтха дхарма. गोटे हूँ उत्कंठा भौतिक विषय उत्कंठा आ गोटे हूँ सबु जिनिस को मापिबार धर्म ताकू कुंठ धर्म कह केमती मापुच बर्तमान आम मापुचे केमती कौन मापुच तुम हाँ हो तुम्हें मापुच पैसा पैसा केते गदेल बंडल ना कॉइन कौन सब चली गया है किरे एठी आमर सब माप चुप होउची गोटे तीनटा आयतन द्वारा माप होउची गोटे होउची लंब गोटे होउची प्रस्थ आ गोटे होउची उच्चता तीनटा आयतन नहीं कि मापुचु किंतु कुंठ बाहर जो वैकुंठ वस्तु बा गोलोक वस्तु सेठी गोटे चलनी ये लंब प्रस्थ उच्चतार नहीं सेठी किसी सेठी मापिवा धर्म चलिब ना आउ एंजाइटी बद्ध नहीं उत्कंठा बद्ध नहीं इन वैकुंठ प्लानेट और गोलोक वृंदावन. На планете Вайкунтха или на Галоке There is no question of anxieties. нет даже речи о беспокойстве. No question of measuring. Никто там Because here we are measuring не измеряет никого, не with судит. 3 никого. units. Мы здесь Length, with breadth and все height. измеряем тремя величинами. Длина, ширина и высота. Это в материальном мире. आमे वर्तमान जो देश रही जो स्थान रही सेठी एते कुंठ धर्म अच्छी जे भागवतर जो शुल्क दिया कौन
निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुक मुखाद अमृत द्रव Третьей шлоке Бхагавата पिबतो говорится: भागवतम रसमालयम Пибата Бхагаватам Расамалаям Мухурахора এই রস ଯୋଉ ରସ ଭାବୁକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ରସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ପୁରାଟା ତ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ବୁଝି ହଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରେମ? ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଶ୍ଳୋକଟା ବୁଝିଛ? ଆଗରୁ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟ? କହିପାରିବ? ନିଗମ କଳ୍ପ ତରୁଣ ଗଳିତମ ଫଳମ ସୁକମ, ଯୋଉ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅତି ସୁନିଷ୍ଟ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ବାଜି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁକ ଲୋକ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। Therefore it is said that one cannot relish the rasa which is given in Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, third sloka. Говорится, что человек не может испробовать просто так эту расу, которая приводится в Шримад Бхагаватам. Здесь описано в первой шлоке, в третьей шлоке, в первой песне, в первой главе описывается, кто может пробовать эту расу. Бавука, то есть тот, кто наслаждается расой. କୌଣସି ଦିନ ଏଇ ଚିଦ୍ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନା। If someone will think that I am in service of Sri Radha Govinda, why I will bother my head for Gauranga? Кто-то может подумать: я служу Шри Радha Говинде, зачем мне еще беспокоиться насчет Гауранги? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦିନ ଭାଗବତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। That type of person can never understand what is the meaning of Bhagavad. Такой человек никогда не сможет понять смысл Бхагаватам. ତେଣୁ ନିଗମ କଳ୍ପ ତରୁର୍ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକ ମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବतो ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ନିଗମ କଳ୍ପ ତରୁର୍ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକଂ ଖାତଂ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ସେ ରସ ପିବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରହୋ ରସିକା ଭୂଇ ଭାବୁକା। ଭାଗବତର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରସ ପ୍ରପକ୍କ ଫଳ, ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରପକ୍କ ଫଳ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରସ ଟିକକ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। Not following Mahaprabhu, not taking shelter in the lotus feet of Mahaprabhu. Не следуя за Махапрабху, не принимая прибежище лотосных стоп Махапрабху. Такой человек не может понять, сколько расы скрывается в Бхагаватам, сколько расы дарует Бхагаватам. Mahaprabhu कौन कहले? Srimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartamaha. Махапрабху сказал: Шримад Бхагаватам Праман Мамалам Према Пумартамаха. Srimad Bhagavatam Это Шримад Бхагаватам. Это Амала Прамана, безупречное свидетельство. Spotless proof is Bhagavatam. Mahaprabhu is giving this. Безупречная истина говорится в Бхагаватам.
Махапрабху сказал так. Nothing is greater than Bhagavad. Нет ничего, что превосходило бы Шримад Бхагаватам. ये भागवत शास्त्र तो आओ यही शास्त्र अधिक अनुहंती तेणु जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय Поэтому करो говорится, Джахо Бхагавата Пада Вайшнавера Стана Эканта Therefore go. Чараны. Отправляйся, You recite, listen, слушай и повторяй, भागवतम обсуждай Бхагаватам of Vaishnavas в обществе Вайшнава. and take shelter at the lotus feet of Chaitanya И Mahaprabhu. укройся под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. And to do that, go to a dear devotee of Mahaprabhu, Gaura Priyajan. И ради этого обратись к дорогому преданному Махапрабху, Гаура ଏହା Прияджани. କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଗୌର ପ୍ରିୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତବୁ ତ ନାପାଏ କୃଷ୍ଣ ପଦେ ପ୍ରେମ ଧନ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ, Гурудева сказал, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ବହୁଜନ୍ମ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, Киртона. ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ Кришнадас Кавирадж Госвами, he wrote, он написал, Prabhupada Ji Maharaj gave explanation, Шрила Прабхупада Bhakti Siddhanta Saraswati дал Thakur gave объяснение, Бхактисиданта explanation, Сарасвати Тхакур Gurudev also gave дал объяснение, explanation. Гурудев также дал объяснение. Next we will speak on Ekanta Ashraya Chaitanya Charana. А затем мы должны обсудить, что значит Эканта Ашрая Кору Чайтанья Чарана. ଆମେ କାଲି ଅଧିକ ୟା ଉପରେ କହିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଠାକୁର ବାହାରିବେ, 12ଟା ବେଳକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସରିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତି ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଗୋପାଳ ଯିବେ, ଗୋଠକୁ ଯିବେ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ବଳି ଦେବା। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय श्रीमन गौरांग महाप्रभु की Жай Шримад प्रेम Гауранга पुरुषोत्तम Махапрабху ки गौर हरि की Према Пурушоттама गौर Гаура जयंती Хари ки महामहोत्सव की श्री Махаджаяти श्री राधा Махамахасава गोपाल जी की Шри Шри Рада Гопал श्री Джи ки जगन्नाथ बलद सुभद्रा देवी की Шри Джаганнат Балде Субхадра शील Мани ки गुरुदेव की Шри Гурудева ки शील प्रभुपाद जी महाराज Шри की Прабхупада Махарадж ки अनंत कोटि वैष्णव Ананта Коти Вайшнава Вринда ки जय गौर प्रेमानंद Нитай Гаура Примананда. ईश्वर गुरुदेव की Jai. Дорогой Гуру Махарадж, Надават Пранам. Мы объяснили, что мы должны сначала предлагать Богу Гуру. Это мы должны делать в уме. Если руководители не признают это или завидуют, а как это правильно делать? Какие мантры мы должны произносить? Можем ли считать, что сначала мы должны произносить пранаму Гуру, до того, как обращаться к именам Махапрабху и Кришны, предлагает Хогу. Большое спасибо, ваш слуга Расананда Дас. When one will offer bhoga to the deities, he should offer it to first his Guru, and he should chant the pranam mantra of Guru and pray to him so that the Supreme Lord Krishna can accept that bhoga and keep his mercy for others. Когда человек предлагает Богу,
сначала он должен предложить Богу, no other. духовному учителю, произнести пранама мантру своему духовному учителю. И тогда Бхагаван Кришна примет эту бхогу. Yes, still our Dol Jatra of Gopal, Radha Gopalji Dol Jatra is going on since Ekadashi day, and today Gopalji will go to the one field is there that is called Goshta. Goshta means where the cowherd, family cowherd men, they all will be assembled with their cows and they will do seva puja to cows. At the same time Gopal also. After that the Gopal will come by kirtan back to temple, and there the kirtaniyas, they will do kirtan. After that Gopal will go back to his altar, and again in the evening time, after Gaurarti, again Radha Gopal will come outside and they will sit in the Jhulan, swing. The swing pastime will go on, again Bhajan Kirtan will go on. This is the tradition of Sri Radha Gopalji in this Radhagiri temple. Итак, начиная с Экадаши у нас продолжалась Дола Ятра, и сегодня произойдет следующее. Шри Рада Гопалджи, они отправятся вместе с Киртаном в одно место, которое называется Гоштха. Это оно отправится к тем, кто заботится о коровах, и там проведут пуджу коровам и Гопалу. Потом Рада Гопалджи вернется вместе с Киртаном обратно, и вечером Рада Гопалджи снова выйдут, и их будут качать на качелях. Это у нас называется Джулан Ятра. Вот такая традиция принята у нас в храме Шри Рады Гопалджи. Большое спасибо, Хари Кришна. Всех с праздником, с днем явления Господа Гауранги. Хорошего праздника, хорошего дня вам, Хари Кришна.